ko. Gago na, yawa. Usa pa man. Hoy! Catch me if you can. Catch me if you can. Morning, sir. Okay, magpalapin ako. Ay! Ay! Hello! Hello! Good morning! Good morning! Matrix! Ano ka palawakan, guys? Hindi, guys. Hindi. Ay, hello! Ay, hello po! This is Iron One. Ay! Ay! Sir! Good morning po! Bawal daw. Pwede naman og pugson, Jud. Pwede ra good. Ay! Iron Woman ni Bay. Morning! Morning, everyone! Morning, sir! Morning po! Morning po, sir! Hey! Good morning! Hey! Catch me if you can! Madakpan daw po. Watch me. Watch me. Watch me. Sir, morning. Ay, hala, sorry. Sorry po. Wala may mudakop. Ito ka sa Satra. Puro mga ini dari police o kuan, sir, na unsa day kagwa man lagi ko gidakop, sir. Sir, bisa man ito tana. Oops, nainit na kayo ng mga players. Morning! Laban! Morning! Ay! Hello! Good morning! Wala ka, disugat naman hinong kuan eh. Nila hinahinay ta kayo na yung mga players. Na yung mga players. Yes po! Magpadaplin po! Good morning po, sir!
pasakitan ay good. Di lang good manumbag. Sir, good morning, sir. GTA ni GTA. Love you, sir. Pero di kaya pong bumuhunong. Ay! Ilang daghanang players ay. GTA! GTA is really! GTA! Ay! Good morning, sir! Good morning po! Magpadaplin ko dito sa unahan sa Kalawakan. Sir, good morning, sir! Ay! 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 Nadakpa na jud ko! Ilan doon? Kuang susi. Alipad pe. Baba! Dali lang. Baba! Ay, pababa. Ikaw, ganihara ka ba? Baba! Baba. Ma'am, baba! Dili po. Eh, Let's go! Mari, siapa? Ay, matik doon. Baron? Baron. Baron, nalagyan na sa nakakuan man dahil naka-live ka ba? Yes po, naka-live po. Live na live. Kasi pangalan, Sir Yamo. Sir Fernandez. Aray. Naka-live ni guys. Naka-live ni Tanan. Watch and learn. Mobile! Oh, dili na ko pati akong video. Don't worry. Dili na ko pati akong video. Tanaw jud mo, tanaw mo. Ano? Tawag mobile? Aray, kadali lang. Aray, bukat kay sir. Kadali lang. Ikaw na ko. Dili jud, sir. I have my right. Tawag ang mobile. Okay, Sir Yamo mo. Sir? Santa Cruz naman eh. Okay, kapo. Good morning, everyone. This is live. Everything's live. You don't have the right to touch me or to end my life, ha? Sir Zozobrado. Dali lang ko, sir. Kader sa may darong. Tanaw mo guys. Davao pa kayo. Davao pa kanita, ma'am? Yes po, sir. Asa ka ba ito? Padong sa iyaha. Charot. Ilang jud ko, sir. Ay, ako naman ko yung right na po, sir. I know my rights. Dili na ako, sir. Yun na. Sige, basta, magulat lang ko, basta.
Ma'am, Sir license name mo. Fernandez. Wala lagi, sir. Wala. Oh, wala ko yung license. Wala ko tanan, sir. Asay mong susi, ma'am? Ma'am, maulawan niya ni ma'am ba? Masakitan pag ito ganyan, kayo mong gikumot diri ka ma'am. Ganyan ako. Uy, kaluoy. Ni mo ba? Hagdi ka, be. Luya ni sir. Ano, oy, sir. Kaysa pangalan, ani? Ma'am. Dab ang Matrix. Dari lang jud ko. Dari lang jud ko. Tanaw mo ha, tanaw mo guys. Watch the fucking Matrix. Ang 5-star. Usa nga ni hisuyang by cheat ani? I-cheat na to ni be. Ang 5-star. Wanted level 5-star. Hi Sir Laranio. Good morning. Good morning. Okay, I have my rights. Naka-live ni tanan. Nakatawag ka sa akin sa igador dito. I have my rights, so dili ko nila mahilabdan guys because this is live and then dili ko nila pababaon, dili ko nila pwede pababaon diri asa ko ang motor. Okay? Sir, alright to say, pang-advise sa kwan sir. Sa baro. Mama sa. Go. Guys, unsa kay cheat guys, pambababa sa star level sa mga nagadulag GTA daraa. Unsa kay to cheat? Dari alang jud ta sir, magpinuntagay ta diri sir. Okay ra jud kay ko sir. Basta naka-live ra ko diri. Hisuyam. I-cheat ko hisuyam be. This is live on the internet. Come see the fucking Matrix. Ayaw mo sa bullshit sa'yo mabuang-buang. Si Harley Quinn man eh. Good morning, sir. Unta kwaon ko ni Mayor Daria oy. Ni Mayor Baste. My guardian angel. Okay, manawag tani ko na punat. Dire kilit. Ang babae mo, ang babae. Lagi na? Okay, pagpangihin na ko ba? Live ta sa Matrix guys ha. I am being kanang i-hold ko nila karon. Dirian nila Sir Ating, Sir Sakatan, Sir Fernandez, Sir Laranio, Sir Yamomo, Sir Zozobrado, kisa pa man yung isa dirian. Okay? Wa na pa so gisuyo. Okay. Diri bahalag magbinuntagay ta sa Matrix. Why problema? Busy pa man kay sila Ma'am Kisha Kanya Dilia. They trying. Amo ta sa ilang gusto buhaton sa kuha. Basta naka-live ni tanan, that's it. Naay proof dari ah. Gipicturean kong sir oh. Picture ta sir. Naka-ID ma'am. Wala lagi sir, wala ko tanan. Wala lakar ko diretso. Unsay mo ang ano nga nagkuhan ka? Ano mo good kung mag live ka? Yes. Ayaw kuhan ang security sa mga kuhan. Imo man gi counterflow. Yan, kabalo ka nga ang mga nagkuhan sa imo gipahunong na ka, wala ka ni hunong. Kabalo ba ka nga kana siya? Bawal na siya. Kabalo ba ka sir nga naalang ta sa Matrix? Sa Matrix ah. Igay tag ID. Ada ta sa balay sabay ta. Dili, ambay mga ID. Wala kay ko ID gina, wala ko ID, wala ko lisensya, wala ko tanan sir. Saan man nato? Ay, i-add na lang ko sa Facebook sir.
Yadala ko sa Facebook. Gusto niyo mo makita may bawaan ko? Ito yung karakarati. Good na Matrix. Hello everyone. Good morning Matrix. I am being gihold ko karon sa GTA kay 5-star na akong level guys. Eh, Crystal. Pihan na lang. Makakawais na. Red pill or blue pill? Estolana Abayato Luzon. Happy now, iyak later. Ooh, hadlook dyan kay ko, sir. Hadlook kay ko sa Matrix. Gangster ni, gangster, GTA ni. Wala kayo nung sa yung maintenance. Beste ni Imo, ang tagbuwang aning mga gago. Ay, halala. Halala. Hi, Sir Sabsal. Shout out kay Sir Sabsal nga nangutanang ano daw nang kunigibuhat. Cheat o gisuyang pina-GTA ba? Putang ina, 5-star level ako guys. Di jo GTA ra jud ning life. Bahala mo moto mo sa dili. Life is just a GTA. Buhi pa man lagi ko. Sa GTA jud kay dito baril-barilon jud ka. Busted na putang ina. Gilang mo balik pwede ra man unli try ra man ning sir ano kinsa man ni? Sir Giancarlo. Next mission na po. Gadula yung GTA. Outfit check. Arabi. Outfit check. Pack. Oh, ay helmet. Shout out sa 72 million viewers. Shout out sa inyong tanan. Shout out, shout out. Kasi mga pa-shout out dara go kay na-board ko diri sa akong motor. They're trying to hold me but they cannot do anything to me. Guys, katanaw na mo og Ready Player One nga movie. Anyone here nga nakakita na og Ready Player One na movie? That's exactly what I'm doing right now. Anyone? Tugpa-tugpa lagi gamsay sa buhay. Pisti sober ko ma'am ano, kisa man ni Sir Steven. Top G of the week, Hisuyang. Kisha Kanyadilia. My purpose is to live my life and to just fuck the Matrix because life is just a game. Rob Arellano, di ba? Di ba gwapo kayang Ready Player One? That's exactly what I'm doing right now, Sir Rob. Ay, may na lang na yung mga nakasabot dari Because life is just a game. Fear is just an illusion. Oh, why is it buhi man lagi gihapon kayo karon? Wala ko'y helmet, wala ko'y lisensya. I didn't follow the rules. Why am I still fucking alive? And if they're gonna hold me in prison, I don't care. Next mission na po. Computer pa. Dikit ng sikan, zero.
Asa naman ni Dapita? Napsan ko ba siya eh? Auto? Oo, napsan ko siya. Kabalik na to? Sir, mama sa mani. Sila may, naman sila yung mga baril. Why didn't shoot me? Kaduha na to. Kaduha na to nila to. Fuck, wag ko helmet to, pwede rin ko nila i-headshot. Mission pass karon taon-taon. Salamat Sir Giancarlo. Pamahaw na dara, Miss Ruth. Pamahaw na. Iluga daw ilang bari. Hoy, gago, dili ko magingana, oy, piste. Pusa, uy. Gamitan ng bring it on, ma'am, para 6-star wanted. Yawa, mga gamers, gini sila, uy. Bunal, madam. Thank you, Miss Queen. Thank you. I'm just trying to prove to everyone that we are just in a matrix, that life is just a game, and that fear is just an illusion. That's it. That's what I'm trying to do here. Excuse me. Ate Peng, akong problema no kay single ko, unta makauyab na ko. GTA 7 na ni. Nag-una na ko. GTA 7 ni Bay. Pagbrasa daw bago magmotor-motor. Di ko. Morning! Laban mga Iron Woman and Iron Man. Pangitaan, tikaad. Kato? Gani na sila diritanan and ambot. What are they? Wow, kabalon silang boto na sa kuha. Wala man sila ginabuhat. They're not taking action. I'm just waiting. Daghan kay police sir as in all over Davao right now. Girl da. Ako si Ang sa Avatar. Ako ang Avatar. Isa kita Avatar dara. Ako si Ang buang. Cheat og lawyer up ma'am para lower wanted. Hi sa mga lawyer friends na ko dara, charot lang. I can myself. Gipa-cool down ra ka ma'am para bawas imong stars. Ganahan ko sa imong mga comment. Ay sig babado ka na ira mag-inom rata. Di ta mag-inom, mag-idnis ta, ano mag-inom man. Sir, asa naman? Wala pa man lagi ko ninyo dalas police station. Wala pa lagi ko nila dala sa police station, guys. I'm waiting. Everyone. Yes, looking for uyab buday ko. Real job, lesson love. Thank you. Makadaot naan. Char lang te, uy, sober kay ko, uy. Sober kay ko as in. I'm fucking sober. GTA ni bay, GTA. Hello sa ako ang 86 million viewers. Good morning. Smoky daw diha sila katubangan aron mo bilib ni Pisti tagaay ko be. Sama ni si Sir Renato. Basig aan ka diha. Tagaay ko. Kay allows ko. Ciao. Outfit check. Ay, aray, sorry. Outfit check. Morning, sir. Good morning po. Good morning. Yes po. Good morning po. Sa mga polis na maglablab sa kuha.
Wala gihapon ko nila update lang, wag gihapon ko nila dala sa police station, guys. Shout out 90 million viewers. Eds Rosina sa asang magula. Grabe maganahan di ka magpabadlong, madam. I mean ganahan di ka badlongon kasi mong ginikanan, ganahan ka mo tuo. Di man gyud sila kasabot. Dugayos got out card uy. Ate Ping, darong yata ni. Bago lang ko niagig San Miguel. San Miguel Brewery. Nako dali dapita San Miguel. Shout out 89 million viewers. Hey, life is just a game. GTA 7 niya ko abay. Advanced na ni. Gaya, oy. Gaya baba sa kong star level, oy. Ay. Total life is just a game. Sir, di po ko manakit, sir. Sir Renato. I don't wanna inflict pain to anybody. Ako na lang kaya hapak ko nila dari akay. Nagbinuang man ko. I don't wanna do that. I'm a kind person. Kind na pagkabuang. Hi po, good morning. Naglangi, Ate Iping, naglangi. Gani na mo prima man ni sa Ate Iping. Oy, mag-RH na dara. Okay ra kay ko diri sa Matrix. Okay ra jud ko sa Matrix ay kabala ka. Don't worry about me. Saan man ni sir? Ano pong mabuting gawin sa akin? Sir, sige pangalan kini mo, sir? Sige pangalan mo, sir? Sa to, yamo mo? Sir, yamo mo. Sa may maayo ani, sir? Paabot lang daw. Paabot lang ta. Asa ka mo ma'am? Wala, nagmotor-motor lang ko, sir. Kabalo man ka nga bawal. Di bawalan naman. Kabalo man po kung ano sa Matrix. Saan na to na? Asa lagi kan sa? Sa Macleod, Turiel. Asa pangalan mo ma'am? Rizal Ann Cabo. Maton Cabo. Cabo? Cristel? Rizal Ann Maton Cabo. I-add ko sa Facebook, sir. Bita, makita niyo mo ko. Cristel? Taga-Turel ka ma'am? Yes po. Gibadlong naman ka dito nga pa. Ano mo proceed ko magagad? Kay kuan lang man, life is just a game. Ipaabot lang naman ha. Pasensya kayo nga na-hold ka dali ha. Okay, understand. Sige, i-hold lang ko kay. Taas pa kay akong star level, sir. Nay, mapalitag tubig, sir? Kasi pwede kong magpapalit og tubig, sir? Tubig lang. Baw! Tagay sa yung tubig si ma'am. Tubig, oh. Yeah, mineral water. Mineral Papalit ko. water. Thank you. They're so kind. Nakatakas. Nakatakas sa mental. Mga kuan siguro, mga 8 siguro. On or before 8. Okay. Taon na siguro. On or before 8. Yan.
750 siguro. Nangayo og tubig sa ila guys. And they're gonna give me. Ay, salamat sir. Pila ni sir? Alay, wala na. Thank you Sir Bautista. Love you sir. Oy, tagaan ko ni Sir Bautista og tubig. PM. Dili makuan kay kalit mo kayo basta on or before 8. Pila ba membership? Ano? Member naman ka ma'am sila May. Naman ka sa Matrix. Naman tatanan sa Matrix. Ambot ate Ping, wala man sila ginabuhat. They're not taking any action. Sana ko dal ako niyo sa police station. Di man ko nila dalon. Hey! Thank you kay Sir Bautista. Gitagaan kong tubig. Love you sir. Shout out sa imo ha. Tapos, lamang dito sa kababae fiskal ba nga, ilan pa siya sa Turil, nag-counterflow na siya, ang ato po yung mga participante niya, taga-ubang nasod pa din. Nag-counterflow siya sa kuha niya, dili siya mag-hold, dili rin siya na-hold. Shout out 102 million viewers. Shout out sa tanan. Pagyapon ni baba akong star level guys. Ma'am Claudine, nagapangita kog love life. Nabangita kog uyab, nagmotor-motor ko diri basindag diri na ako magkita na akong forever, ma'am. Yes. Again, fuck the Matrix. Fuck the fucking Matrix. That's my goal here. Yung morning star buta ma'am, bababuti baba. Yawa. Na, nagkasinabot dyan ming brother. Ma'am sila may. Nagkasinabot dyan may. They're still not taking any action. Ma'am, tagbilang mineral water sa Matrix. Gihatag raman ni sa ko Sir Danre. Pwede ra pud mga wat. Charot lang. Ipahuman ra daw ang Ironman usa kada laon. Peste sige hantod gabi ko diri. Okay ra pod. Wa daghan mo pugog time. Wa man ko ginabuhat pud sa akong kinabuhi. Shout out Cesar Fernandez. Shout out everyone. Hello 101 million viewers. Good morning. Wala po silang ginagawa. They're not doing anything. Ihatod na lang ko sa mga sir, kundi ko na niya dalawang police station sir. Baka sa gabal nung gutad rin karon kung na movement, may tabok na. Kabalo na yung ongoing naman, di ba? Ganina, supposedly, wala. Okay raman, dalawang ko na niyo police station, wala dyan ko problema, okay ra dyan. Kung di po ko na police station, iuli na lang ko ninyo sa muang balay. Hindi naman paabot ang tanong. Hindi naman ta pwede mo kuwan doon kaya naman. Balo biya ka nga, kusog ko managa ng mga bike diya. Shout out Riden, shout out. Kadisgrasya to diya.
Hi Sir Nestor, shout out from Mintal. Ito ako ni Mayor Baste diriya oy. Gapon guys. Shout out 100 million viewers. Shout out everyone. Unsa man ni sir? Dugay lagi kay sir. Mauli na lang ko, mag-drive ko pa uli. Finally na-apprehend na jud ko finally. Ano pangalan ni mo, ma'am? Rizal Ann Maton Cabo. Steve, yung mga Patutuya Village, shout out. Oh my God, they're gonna cuff me. Ipusas na ko nila ni Sir Laronio. May babae daw. Ma'am. Laronio dahil. Ayaw mo. Oh, you're holding me. Yamo mo. Ayaw kayo, automatic yun. Gani, may susi ako lang gi-observe eh. Iyahang ihon ba? Ikaw lang mag-aristo ha. Kaliw ko. Video. Hi, Ma'am Gornes. Hello, ma'am. Yes. Ano yung pangalan ni mo, ma'am? Rizal Ann Maton Cabo. Ma'am, Rizal Ann, taga Santa Cruz Police Station, me. Ma'am, nakalapas ka sa Balaod. Nag-restoron ka na mo sa kaso nga System Persons Authority. Kay gikan pa ka dito sa Santa Cruz, nagsige na ka o padagan. Bisag kung saan na mo gunit sa imo, dili ka mo matuo, may kinaharang ka diri. Unsa man ang imuhang isulti, pabor o bato kanimo, may mong gamiton kanimo alang Yes, sa please. imuha, nga mapriso ka. Yes. So, nakay katungod nga magpakahilom. Unsa may imong isulti, pabor o bato kanimo, pwedeng gamiton sa imong kaso laban kanimo. So, Yes po, go. nakay katungod nga mo kuha og attorney. Nasabtan nimo ni nga balaod, ma'am. Yes, sir. Sa pagkakaroon dadon ka na mo sa police station og Yes, please. Dalo na jud ko nila. Ay, wait lang. Kanang ako ang motor. So, man ako niya. Kami na bahala ni ma'am. Pero, I have the right also. Madili po ko po na. Og diri ah. Dili ma'am, gi-aresto man kanamo karon ma'am. Ang rights lang nimo nga manaha ka karon ma'am magpakahilom. Pwede ka magpakahilom. Pero what if dili Pwede ko? ka mo kuha og What if dili ko muna og diri? Unsa man yung baton sa kuha? kalad karon ka na mo ma'am. Nami ka tungod mo kalad ka na mo. Ako mo. Okay, sige. Okay lang ha. Wait lang. Ako lang sang pwede na ko kuha na po. Ang aresto nimo di ba ya? Oo, yes. Ipadayon lang ako ni ako ang live, sir, ha? I have the right. Okay? Sabay, valuable siya.
Kadali lang. Kita gyapon ni mo ni, na gyapon ni. Yes. I will ano this kanang namoy ano? Namoy pang cut ani ma'am. I'm gonna sir, basig na kay knife dara sir please. Don't worry, musabay ko sa inyo ha. Di wa jud ko nahadlok. Pablo Escobar ni bay. Namoy knife po. Ako lang tanggalin akong phone. Yes po, palihog po. Okay, para makalive niya po po. Ito saan ni ma'am? Kani ma'am. Okay, dara. Yes. Ay ma'am, gunit ni ma'am. Don't stop my live po, please. Don't stop my live. Thank you. Ayan. Padali ma'am. Gunit lang ang inyo. Sige. Po, padayon, sir. Gunit ka lang sa imong phone mo. Tanggalon na pala. Yes, ma'am Camila. Pansin na jud ko. Nakuha na jud ako akong gusto. Thank you, universe. Okay. So, okay, sure. Oh, pwede. Okay. Kayo kuan, ulawan ka ba sayan? Hi, Ma'am Gornes. I'm with Ma'am Gornes. And she's gonna ay, yes po, don't worry. Dili ko mudagan. Hindi ko mudagan. Willing kay ko musabay sa inyo. Don't worry. Tara, let's go, Ma'am Gornes. Mag-holding hands pa ta, ma'am. Isang A naman dyan. Good morning. Bang karakter. Yuro po. Pablo Escobar ni bay. Ay, aray. I'm with Ma'am Gornes. Latang sa tanan ha. Yes po, Ma'am Gornes. Thank you for being calm. Nani baby card later. Wa kagi panuhot. Wala man, Mami Florentina, wa man ko giba. Live 191 viewers. Napansin ra jud ko, sir. Dari ko ba pangalan mo, ma'am? Consulat Survey. Crizal Ann Maton Cabo para tama ang spelling. Ay, tama na nimong live, ma'am. Why man, sir? This is my right. Ayaw po videohe. This is my right, Sir Laranio. This is my right, Sir Laranio. This is my right. Mo, ma'am? K-R-I-S Yes. Z-E-L-L-E. Sorry? Crizal. Sige, L-L-E. Crizal niya. A-N-N. Niya. Maton. Middle initial. Maton na lang, M na. M-A-T-O-N. And then Cabo. C-A-B-O. Okay, that's it. Ila edad? 28. Asa? Block 5, Macleod. Block 5, Macleod Street. Turiel, Davao City. Ah. Sunod. Sa pamani mo pangutana? Minyo ka, dalaga. Dalaga jud kay ko, sir, single. I'm ready to mingle. Nano need niyo akong susi. I can have my susi, sir. That's my personal right.
Wala. Ano to, di lang to makarga pa. Wala, sir. Ano lang na ninyo, i-alsa lang na ninyo na may mga towing car. Mas maayo para dili mabulog. Hindi layo lang, bunugaran na ninyo. I-carga na ninyo, sir. Ma'am, Yes. palito tam sa kay mga... Yes. Gunit. O, ganito, alam, holding hands na, ma'am, halik. Oh, ako lang ligunit, ma'am. Ako lang ligunit. I am being escorted right now. Shout out 237 million viewers. Shout out to everyone. Matabok ka ta sila. Matabot na, ma'am. Yeah, sure. Tara, you just escort me. Ay, finally. Okay. Good morning po, sir. Morning. Ay. Aray. Ay. Whew. Ay, salamat aircon. Morning po, sir. Ha? Nga naman. I'm safe and sound with the police right now. With Ma'am Gornes. Hi, sir. Ano itong pangalan, sir? First name, so I can address you. Okay, dili. Umutubag si sir. Ubaki mo ka to. Ha? Ubaki ko. Hi, bro. Chris Briand. Yeah, fear really is just an illusion, sir. Brother Chris Briand. Oy, mangka kay General imuhang papa, you are protected. I am just nobody. I'm from the streets. Ikaw, Sir Chris, Brother Chris Briand on Kada, your father is a general, so you are protection. I don't have that. So, isang A naman dyan. Ay, gabala ka, Izra Azir. Mag-live ko hantod prisuhan. No worry, okay? Nahapakan lang, mame. Nahapakan jud ko, pero okay ra good. Wala ra good. Gabihan nilang mga challenge ako. Ay, kamusta? I just proven myself. Ikaw sa Ma'am G. Claudine. Ikaw na pod. Ambot asa ko nila dalon, sir. Wa ko'y pakialam. Bisan pag sa kalawakan. I don't fucking care. Ayan na yung police. Yes, brother. Chris Briand. Love you. Pero bitaw oy, professional kay ug kain kay na si brother Chris Briand. Yes, nakasakay na jud ko sa service. Like, oh, it's my fucking first time. Yes, Ma'am Camille. Laban jud tatara sa tanan rules, no?
Shout out 232 million viewers. Shout out po sa inyong lahat. Fuck the Matrix. Gilang mission completed lagi ni. Believe me. Melanie Desinan. Yes po, mag-my day po ako, ma'am. Don't worry po. Mag-my day ko. Naka-live na ko karon. What else do you want? Naka-live na gani ko. Rizal, fuck na may pisuhod pa bitaw. Sige, Ma'am Gornes. Saan po ako? Asa ko, kachikahon daw ka na ko. Asa ko pa dong, ma'am. Asa ko ninyo dalon? Dito sa Santa Cruz Police Station to, ma'am. Okay. Sige po. Dalon daw ko nila og Santa Cruz Police Station, guys. Sir Chris Brian, just to prove that... Yang cellphone, ikaw na kinaristo naman siya, ma'am. Wala na. Why? Naristo na ka. Ma'am, naristo na ka. Nana kay katungod magpakahilom. So, sa pagkakaroon, among ano na nga, undangon na imong live. Sige, kuha na. Wala na day ko right, ani. Embargohon na imong pan. Naristo naman ka, ma'am. Naamang kay kibuhat nga sa laod. Okay, sige. Wait lang, pero ayaw niyo kwa. This is just like... Wait. Pwede na mo na siya kwaon, ma'am. Pwede na mo siya kwaon. Pwede na mo siya kwaon. Kanang, wala life force ha. Wait, Oh, let me do it on my own pace. Kanang kalma lang. Sige, kuha na. Okay, kadali lang. Okay, guys, magbabay sa ako sa mga followers ha. Guys, babay sa karon because I will be apprehended finally. Mabalik lang ko. See you next mission. Bye-bye.